अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अभी मैं चूँकि सफ़र में था तो फौरी तौर पे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट आई है, तो सोचा मैं आपको अभी शेयर कर दूँ उस हवाले से। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो अहम पेशरफ्त ये आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है वो आ चुकी हुई है। उस रिपोर्ट में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ है। इंकशाफ ये हुआ है कि नूर मुक़द्दम को कत्ल करने से पहले उसके साथ ज्यादती की गई। एक बार नहीं, कई बार ज्यादती की गई। और मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ज्यादती करने वाला शख्स कौन था। ज्यादती करने वाला शख्स एक ही था, ज़ाहिर जाफर। ज़ाहिर जाफर ने नूर मुक़द्दम के साथ सबसे पहले ज्यादती की। इसके अलावा जो बड़ी अहम अपडेट है वो जाहिद गशकोरी साहब है, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी ये खबर है, उन्होंने ब्रेक की थी कि इस दौरान जब नूर मुक़द्दम का कत्ल हुआ और उसके बाद भी ज़ाहिर जाफर की जो माँ अस्मत आदम है वो मुसलसल एक सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी फर्म नहीं होती जिस तरह प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स होती हैं, उसके चीफ के साथ ये खातून मुसलसल राब्ते में थी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सिक्योरिटी जो कंपनी है उसके चीफ के साथ क्यों राब्ता कायम किया गया था। तो ये तमाम डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। किस सहाफ़ी ने कौन सी खबर ब्रेक की है उसका खुलासा होगा मेरे पास। और आज की जो अहम वीडियो है वो ये है कि नूर मुक़द्दम के कत्ल केस की जो हतमी रिपोर्ट है वो आई है, उसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से मेरी कोशिश है कि मुसलसल आपको अपडेट करूं, मुसलसल आपको बताता रहूं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो कोई अपडेट मिस नहीं होगी। और एक और बात, अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार ड्राइव करते हुए फोन यूज नहीं करते। मैं फोन यूज नहीं कर रहा मेरे भाई, मेरे हाथ बिल्कुल जो है वो खाली है। ये जो एक कैमरा माउंट होता है बना इसलिए होता है ताकि अगर आपने वीलॉगिंग करनी हो तो आप उस पर बात कर सकें। अच्छा, अब हुआ क्या? अब हुआ ये नाज़रीन, ज़ाहिर जाफर का अपना बयान भी सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी रऊफ क्लासरा साहब, उनके मुताबिक ज़ाहिर जाफर ने ये एतराफ़ किया है कि सबसे पहले तो मैंने नूर मुक़द्दम से कहा कि मुझसे शादी कर लो, और अब का नहीं, मैं बहुत पहले से नूर मुक़द्दम से कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो। नूर मुक़द्दम ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ज़ाहिर जाफर क्या कहता है? वो कहता है मैंने अपने बाप को कॉल की, यानी ज़ाकिर जाफर को मैंने कॉल की और उसको मैंने ये बताया कि नूर जो है वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रही है, मैं उसको मार दूंगा। ये बाकायदा ज़ाहिर जाफर का बयान है रऊफ क्लासरा साहब के मुताबिक कि मैं उसको मार दूंगा। और ये बात सुन के ज़ाहिर जाफर का जो वालिद है ज़ाकिर जाफर, उसने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का। मतलब होता है ना कि तुम पागल हो गए हो, ऐसी क्या बात कर रहे हो, या हाँ या ना, कुछ भी उसने जवाब नहीं दिया, उसने फोन रख दिया। अब इसके बाद जो है नूर मुक़द्दम के साथ इस शख्स ने ज्यादती की, बाकायदा एक दफा नहीं कई दफा ज्यादती की। फिर वो चाकू यानी छुरी भी मिल गई है जिससे उसने नूर मुक़द्दम का गला काटा। और खबर यह है कि इससे पहले आ रही थी कि नूर मुक़द्दम को गला दबा के मारा गया और बाद में उसे गला काटा नहीं, ऐसा नहीं है। नूर मुक़द्दम को उसी छुरी से इसने कत्ल किया या उसी चाकू से इसने कत्ल किया और फिर उसी चाकू से इसने नूर मुक़द्दम का जो है गला वो काटा। अब इसके बाद इस दौरान जो बड़ी अहम डेवलपमेंट जो जाहिद गशकोरी साहब का जैसे मैंने जिक्र किया, उनकी रिपोर्ट है, उनकी खबर है, वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कंपनी का चीफ है, रावलपिंडी में वो सिक्योरिटी कंपनी बेस्ड है, उसके सिक्योरिटी चीफ से मुसलसल राब्ते में ये खातून थी। जिस वक्त कत्ल हुआ उसके बाद भी उसने चंद मिनट की कॉल की थी, यानी अस्मत आदम जो ज़ाहिर जाफर की माँ है उसने मुसलसल कॉल की। उस वक्त ज़ाहिर जाफर के वालिदैन, जब ये कत्ल जिस दिन हुआ 20 जुलाई को, वो लोग कराची में थे और कराची में बताया ये जा रहा है, कॉल रिकॉर्ड से बात सामने आई है कि अस्मत आदम यानी ज़ाहिर जाफर की जो माँ है उसकी तरफ से कई ऐसी कॉलें एक दो और सिक्योरिटी फर्म्स को भी गई हैं, कत्ल के बाद की बात कर रहा हूं, और कुछ इन्फ्लुएंशियल, कुछ साहिब असर लोगों के पास भी अस्मत आदम ने कॉल की है। अब आपको पता है अस्मत आदम जो है और ये जो ज़ाकिर जाफर लोग, ये बड़े अमीर लोग हैं, बहुत बड़ा इनका नाम इस लिहाज से कि पैसा बहुत है इनके पास तो उनके ताल्लुकात भी उस तरह के हैं। फिर उसने बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को उस दौरान कॉलें की। अच्छा, जाहिद गशकोरी साहब ये कहते हैं कि मैंने वो सिक्योरिटी फर्म, रावलपिंडी की सिक्योरिटी फर्म, उसके अमले या उसका जो मालिक है उसको मैंने राब्ता करने की कोशिश की और पूछा कि जब आपको अस्मत आदम कॉल कर रही थी तो उस दौरान क्या बात होती थी आपकी। तो उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है।
انہوں نے کہا کہ میرا اس پورے معاملے میں کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیس باقاعدہ تفتیش کر رہی ہے اس چیز کی کہ وہ جو کالیں گئی ہیں عصمت آدم کی طرف سے سیکیورٹی چیف کو، وہ کس لیے گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جو سیکیورٹی چیف ہے اس کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہو، اس کو بلایا گیا ہو، ان سے پوچھ گچھ جاری کر دی گئی ہو سکتا ہے، نہیں تو یہ کر دی جائے گی کیونکہ پولیس کا خاص انٹرسٹ اس چیز میں ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، جب زاہد کشکوری صاحب یہ لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ جب میں نے بات کرنے کی کوشش کی کچھ ان لوگوں سے جن کو عصمت آدم نے کالیں کی تھی، کیونکہ عصمت آدم نے کسی ایک بندے کو تو کال کی نہیں، اس نے کئی لوگوں کو کالیں کی تھی، تو میں نے جب چند لوگوں سے بات کی تو عصمت آدم کے یہ الفاظ تھے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ عصمت آدم ظاہر جعفر کی جو ماں ہے، اس نے جب باتیں کی، اس کی جب کالیں گئیں سب کو، تو اس نے یہ بتایا کہ کچھ برا ہونے والا ہے اپنے دوستوں کو یا ان لوگوں کو جن کو کال کی تھی عصمت آدم نے۔ یہ نہیں بتایا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونے والا ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظاہر جعفر کے والدین کو علم ضرور تھا، یہ تو علم ہوگا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ بھی علم ہوگا کہ نور مقدم اس وقت ظاہر جعفر کے گھر میں ہے، کیونکہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ظاہر جعفر کا اپنا بیان رؤف کلاسا صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ ظاہر جعفر کا اپنا بیان کہ جس میں وہ باپ کو کہہ رہا ہے فون کر کے کہ نور مقدم نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، میں اسے قتل کر رہا ہوں، تو اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ باپ کو کم سے کم پتا تھا کہ نور مقدم جو ہے وہ ظاہر کے گھر پہ اس وقت موجود ہے، اور والدہ کو اگر کہہ رہی ہے کچھ برا ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے کیونکہ اپنی والدہ سے بھی ظاہر جعفر کا جو رابطہ ہے وہ مسلسل تھا، کئی منٹس کی بے شمار کالز ہیں، تو اس کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ نور مقدم اس وقت میرے پاس ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی بتا دیا ہو کہ میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں، تبھی وہ کہہ رہی ہے کچھ برا ہونے والا ہے۔ دیکھیں پولیس کیا کہہ رہی ہے، وہ رپورٹ یہ کہتی ہے، جو کال ریکارڈ سے کہتے ہیں، اور کال ریکارڈ کے علاوہ جیو فینسنگ بھی کی جاتی ہے، یعنی پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ کون سا آدمی اس وقت کس علاقے میں تھا، کہ مسلسل عصمت آدم ظاہر جعفر کی جو ماں ہے وہ مسلسل پینک کی صورتحال میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ دیکھیں اگر آپ کی جیب میں آپ کا فون ہے اور آپ کہیں جا رہے ہو تو ٹریک ہو جاتا ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی کہاں پر ہو، تو مسلسل رابطے عصمت آدم کر رہی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نور قتل نہیں ہوئی تھی، 5:30 سے 7:30 کے درمیان کے معاملات ہیں سارے، تو اس کی جو مسلسل بھاگ دوڑ ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ کچھ پینک کی صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے پولیس کا شک جو ہے وہ مزید تقویت حاصل کرتا ہے کہ جو اس کے والدین ہیں وہ کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے، اگر انوالوڈ نہیں تو کم سے کم ان کو پتہ ضرور تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی وہ لیٹسٹ اپڈیٹ نور مقدم کے حوالے سے جو میں نے ضروری جانا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ نور کے حوالے سے، نور مقدم کے حوالے سے تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ اس چینل سے آپ کو انشاءاللہ آتی رہیں گی، کوئی اپڈیٹ مس نہ ہو، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان۔